जानते बीएमसी प्रति मासरे पाखापाखि 40 लाख टंकार केवल प्लास्टिक आपण जो दौरान बोतल जो कागज जो पेटी जो विभिन्न नुहत कि रोजगार 40 लाख टका बीएमसी रोजगार इଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଖାପାଖି 150 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି ବଦଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବଦଲା ପରେ ସେଠୁ ଅଧା କମିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଏଠିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହଉନି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଇମ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯୋଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରୁ 150 ଟଙ୍କା କହିବା 150 ମେଟ୍ରିକ ଟନକୁ ଏଠି ପଠେଇବା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପୁରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 150 ଟନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଧା କମିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ତାପରେ କଥା ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ 200 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଅଛି ତାପରେ ବିଚାର କରିବେ ଆମେ ସବୁ ବସି ବିଚାର ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତାପ କହୁଛୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତାପ ରଘୁରା ସେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତା ବିପଦ କହିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ଯୋଉ ଡମ୍ପିଂ ମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ହେଇଛି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅଶାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଧରିକି ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ କୋଣରେ ଯୋଉ ଡମ୍ପିଂ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ସରକାର ତା କୌଣସି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଉ କମିଟିର ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମର ବାପି ବାବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆଜି ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାତାବରଣ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ନିକଟରେ ଏବଂ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ଲୋକ ସରକାର ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ସରକାର ହିସାବରେ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ସରକାର ନିଜ ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ନିଜ ୱାର୍ଡ ମାନେ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଆଣିକି ଆବର୍ଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ମୁଖୀନ ବେଶୀ ହବ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରଟା ଏଇଟା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ଯଦି ଅଣାଯିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଉପକୃତ ସମସ୍ତେ ହେବେ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ରଙ୍ଗମାଟା ଗାଁର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଯୋଗୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଭାଇ ପଛପଟେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ପଛପଟେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ପାଖ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଲାଗିକି ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ କଥା ଉପରେ କିଛି କରିପାରିନଥିଲୁ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଛୁ ସେ ବାଟରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଏଇ ଅଳିଆ କଥା ସକାଶେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କଲେ ଚଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆଜି ଉଠିଯାଇ ବସିଛି ତେଣୁ ଆମର ଏ ଅଳିଆ କଥା ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଅଳିଆ କଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ ରହିବୁ ଏବଂ ରହିଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ସହିତ ନିରୁପମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନିରୁପମା ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଳିଆ କଥା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ଆମେ ଅସହ୍ୟ ଏଇ ଅଳିଆ କଥା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ 4ଟା 5ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ସିନା ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ଆମେ ନିଜେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲେ ସ୍କୁଲଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମାନେ ମହାମାରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ ଆଉ ଏଇଟା ହଟିଯାଉ ଆମର ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆମର ଭରସା ଅଛି ଏ ଡମ୍ପିଂ ୱାର୍ଡ ଶୈଳୀ
जल्दी उठा जाए आमको माने भल परिवेश रे आम केमती चलू आम चार्टा वार्ड सेठी आम निश्चित आमको से एतिक हला दाबी आम बारंबार आम अनुरोध करछु जे आमको तुरंत से अड़िया गदर पूर्ति करू। अच्छा आम सहित विभिन्न साई लोक आसुच्च संजय भी अच्छा अशोक पलटा सिंह अच्छा शंकु अच्छा नाली पिंधिकी आई मोर उपस्थित गुरुजन भाई भौणी मान आंतरिक शुभेच्छा जनाऊँ। आपण मैंने जानी दीर्घ दिन है आम अंचल भारी समस्या गति कर 2022 मसीह आम अंचल मु प्रथम स्लोगान उठाई थी मो अंचलवासी एकाठी जहाँ अनेक दिने देखिए आहरी बहु संख्यार लोक जमा हे पर्यंत आम अड़िया गदा आम ठार से न उठा एवं सैनिक स्कूल को न रखती कहीं आप जानते पटिया कि सैनिक स्कूल तो सैनिक स्कूल बचाई दरकार पड़े आम प्राणाहुति देवाई भी पछेबू एवं ता सहित मुझे गोटे कथा कहूँ मोर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर वार्ड रंगमाटिया गाड़कोण पटिया डमणा चंद्रशेखरपुर लक्ष्मी विहार गजपति नगर ये जो अंचल दूषित ये जो आप जानते स्किन डिजीज आगु वर्षा दिन आउची स्किन डिजीज कर्कट सब प्रकार बीमारी होची एथिपाई केवल यही सरकार ये अधुआ जो कहते अमुहा सरकार अलेखाणा सरकार ये सरकार प्रतिश्रुति देते आम गले 24 घंटे उठेबू पार्टी एमती नाकर पार्टी पशिगला धूआं माने गंध से विकाले गले कहले आम आसला आज्ञा 24 घंटा 24 घंटा तुम कौन 11 मास हो 24 घंटा होनी ये सरकार को आम सूचई दौचु ये अंचल पब्लिक जो गादी देइछंदी गादी छड़ाइया पब्लिक पछेबेनी आम सूचई दौचु यथाशीघ्र पदक्षेप नियंतु आम अंचल आटलिस्ट ये अड़िया गदा हटिगले सैनिक स्कूल बंचीगले आम उन्नति हम आम उन्नति हेले निश्चिंत भाव में आम सरकार को धन्यवाद आम सहित अशोक पलटा बंधु अच्छा अनुरोध करी से कहतु टीवी मैंने आसे उपस्थित समस्त संग्रामी विप्लवी भाई भौणी मैंने आप जानते प्रथम जो अड़िया सृष्टि आरंभ है मो अंचल गाड़कण आरंभ होता से जीवन जीविका एवं बंचवा राह नहीं आम संग्राम आरंभ करूँ जो संग्राम को आम प्रतिहत करूँ आज बंचवा राह नहीं आम ये लड़ुचे अब जीवन अधिकार राह नहीं लड़ुचे तेणुक बंचवा कौन क्षेत्र में सालिश मालिश सालिश करने पड़ो ना तेणुक आ विरुद्ध लड़ाई करने पड़ो गोटे विश्वविद्यालय 36टा उपरा विद्यालय और 6टा हाईस्कल पिला भारत वर्षर भविष्य को प्रश्न उठे तेणुक आपण मैंने समस्त एकाठी होगा पड़ो ये विप्लव लेलिहान शिकार आपण समस्त को सालिश सामिल होगा पड़ो मार नीति आम बंचार अधिकार नहीं राजा रास्ता को ओल्लैवा पुणी विप्लव में पुणी अग्निस्फुलिंग पुणी लगेगा पुणी बचाई लड़ाई करवा अड़िया गदा हटाइवा सुंदर परिवेश तैयारी करवा संजय संजय आम मान संजय जय जगन्नाथ शुभ सकाल आम अंचलवासी आज गोटे बड़ पदक्षेप नहीं समस्त को स्वागत योग्य आगामी दिन में जो अड़िया डंपिंग यार्ड आम बहुत स्वास्थ्य प्रति और सामाजिक विपर्य करुँच समस्त फ्यूचर जेनेरेशन गोटे बड़ विपद सृष्टि कर किसी निशान समस्त एकत्रित होती से समस्त को स्वागत करुँच पदक्षेप गुड़ाक सब हम आम मान द्वारा ही हम आम कमी समस्ते अति उत्तम भाव चली पार से जिन स्वास्थ्य प्रति समाज प्रति बड़ा क्षतिकारक अच्छी समस्ते आम या प्रति सचेतन रहा नागरिक सचेतनता सब बड़ नागरिक मैंने एकत्रित रही पदक्षेप भुवनेश्वर सिटी जिते संख्यार प्लांट हिसाब से जहाँ करवा कथा करना आप देखिए स्थानीय सेक्रेटरी आंध्र पढ़ाई से अपेक्षा तुम जो एमती पास कर कोई लोक असुविधा न हो परिवेश डिपेंड हो हाँ परिवेश जदि खांत न रही आने बाध्य है भुवनेश्वर समस्त परिवेशन जिते लोक अच्छा जनसाधारण समस्ते राजराज बोले से सरकार संभाली पारे एवं यदि किसी अपरिस्थिति परिस्थिति सृष्टि हुए से सरकार दायी रही सरकार ही मुख्य दायी
कहीं एत बड़ प्लांट है बहुत दिन है कोटी कोटी शह कोटी टकर जिनस पड़ी आज पर्यटन ठीक भाव में परिचालना करना यहीटा जब परिचालन होता भुवनेश्वर बहु अपरिमाण अलिया आवर्जना आज ट्रिटमेंट प्लांट नष्ट हो पारता किंतु बीएमसी कौन असुविधा होची कौन पाई से करूना आज कौन मुनाफा रही आज कौन एमती लाकुना रही जे से आज पर्यटन न कर आज अधिवास महासंघ आमर समाजसेवी अनेक अचल दुर्गंधी दुर्गंध दुर्गंधे अनेक समस्त मिसिकी जीव प्रतिवाद जे अपन से आड़िया कथा घटन आदर्जन सरकार प्रतिश्रुति देते जे आम सरकार सरकार आसिले आम अटे किंतु से 11 वर्ष अतिक्रम करगला क्योंकि आम किसी फल पाऊनी आउ गोटे कथा कह कथा जेहेतु आम गोटे सैन फैक्ट्री अच्छी स्वपिता तो छुआ मान जीवन जीविकार कथा से भविष्य भविष्य उज्जवल हाँपाई गार्जियन चाहते कि भविष्य तो अंधार आम मैंने समस्ते आज एकाठी ये सरकार को चेताई दवा जे जो कोटी कोटी टका खर्च करके प्लांट या प्लांट या कौन पे एटी 150 मेट्रिक टन सुखिला अलिया प्रत्येक दिन ट्रिटमेंट हेले जो गाड़ा कौन अलिया कतार अलिया जाके पड़ी जो दुर्गंध होती मुक्ति मिले बोली किंतु प्रशासन आज जाए कोटी कोटी टका खर्च होगी ट्रिटमेंट पड़ी रही एपर्यंत कार्यक्रम करानी जदि कार्यक्रम करा आम से दुर्गंधर केबेठू मुक्ति पाते एटी 150 मेट्रिक टन बिहार पल्ले 200 मेट्रिक टन करने पूर्व सरकार योजना करते योजना मुताबक एडे बड़ प्लांट तैयारी मेहर पल्ले प्लांट हाँ निष्पत्ति जदि आप 6-7 मास पूर्व निष्पत्ति करते करना कौन तो कौन बंद हो यार उत्तर तुरंत दिखाई तेणु प्रतीकात्मक भाव आज शह शह जनसाधारण बस्ती बासिंदा वरिष्ठ नागरिक समस्त आसी नड़िया बाड़े सरकार को चेताइले जे आप तुरंत ट्रिटमेंट प्लांट आरंभ करके जो 150 मेट्रिक टन सुखिला आलिया अच्छी तुरंत खाली करते तुरंत खाली कले आम से मुक्ति पाइबू ना आप देखु आज कहीं 2 दिन जो वर्षा है आम से अंचल रही पार्नु काली संध्या बेलटे जो दुर्गंध होती गाड़ा कौन आदिवाता कलोनी लक्ष्मी विहार बीएसएस नगर आपंकर जो अच्छी पानी विहार ये सब अंचल लोक मैंने रही पाना बाध्य लोक मैंने देखते जनसाधारण आसिक देखते लोक आसिक पहुंचते समझते आम घर कबाड़ जो वर्षा है काली ठार कबाड़ देखिए घर रोच खाई पार्न आम ये अच्छा आम गाँव ये number, connection number, and you call the pending restaurant, and we need building anywhere. By one of the societies, and question, but that's not a bigger sorry. With a restaurant, family got the family to be calling Cosia. To do something out of putting in the post on hammer in the pin. No, you are it. Funny up by one after empty. To tell you that I'm for I can't do that. Basically, on job on today. How much of money? Picking up, Darren Bombay, send no come with Baba, rather than whatever the thing is down, these are talking up for that. I'm for the water. Come that one. You are working for this so much. Shaman can make it to the Turkish. That of the certificate, I'm a South Africa. I may have got them said with them. They got us, someone is cheap for them, they're made on this. Who wants to do it? Say, all she. Fun was still confident. When we just clean to get into that system, the same Paraga, into all your hotel in it. Go to plant, the very family gets first of leaders. I said, I was around the floor. I'd be asking again, this is weapons of country, outside of a timeline, luxury, because the previous timeline. But to know, I think that there are some of that, which gentlemen, body mother, farmers, areas, woman leaders, women, and so on, some of say. If I try to from an idea, I've been missing an area wanted to do the money.
सरकार जो कितने जाऊँगी खूब शीघ्र यहाँ हस्तक्षेप करके मिशन चालू करके सामने गई आमर महिला संगठन बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ नागरिक माने बहुत मैंने बंधु मैंने आम आस बर्तमान ये सैनिक स्कूल पाखे अड़िया बर्तमान नर्दमा सब गदा अपरिष्कार जिनस पकई से अनुष्ठान शिक्षानुष्ठान को छात्र छात्री मैंने जो भाई दुर्गंध नीति अच्छा परिवेशविद एवं आमर आंचलिक गाड़कंठ आरंभ कर पटिया आरंभ कर जीएसएस नगर आरंभ कर सैनिक स्कूल आरंभ कर ये समस्त आदिवासी मैंने आज कि प्रकार असुविधार सम्मुखीन होती समस्ते निश्चित अनुभव करते यार अधिकार ये जो आम पलासी पाखे जो प्लांट बर्तमान या किसी अड़िया को आनी ये स्थानांतरित कले से आंचलिकवासी निश्चित भाव में उपकृत हो पारे से लगे आज आम ये एकजुट हो यार प्रतिवाद कर सरकार को पाखे निवेदन कर खूब शीघ्र यार सम्मुखीन हो कार्यक्रम उद्घाटन कर आगे नियंतु परिवेश जनसाधारण बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिक समस्त माने